Good morning mga kasus guys, tara ubani ko ninyo diri sa pagpanilig sa mauganihan kay naaman ko diri nag-standby, naapod ko diri magagi-agi kami sa akong kuan pamilya di. Mitas wala pa ang mga kugihan manilhig diri na silang Tia Ason, Tia Daya, Tia Abil. Salamat kay sa inyo. Ako na lang sa diri ang manilig. Bala way snack, way suhol, basta enjoy man pud ko sa akong gibuhat nya. Di na lang gid mag-isip-isip ba kay total kamera man pud diri ang magagi-agi nya. Mga kasus guys, tanawan ninyo akong kuan tuhod nya. Sige lang ko gunit sa akong tuhod kay wala namang gud kay kusog, gisuo lang akong arthritis gud nya. Akong kamot wala na pud may kusog kay tungod nga grabe sang una nako kaniadto mga kasus guys. Uy, nasa akong lihok sang una ay basta lagi kay mo ingon nga wala jud ko'y pawayway kaniadto man ang trabaho ko nya. Kahuman energetic kay ko sang una nya, sukol pa magay ko nga wala ko'y katulganay. Sus mga kasus guys, inang mga kuan luhiw ko nun basic lang kay na para nako, pero karon dili na jud mada kay may edad na manggod ko mga kasus guys. Nya mo na karon nga hinahinay lang sa ta kay si Manang nilapas naman gud og 30 saon na lang nya. Kaning kong pagliyok sa atong palibot kanang dili sa ingon nga kinahanglan kapag kuan suhol nya usa pa pud naka pribiliyo man pud ka ana kay tungod nga usa pud ka nga nag standby diha, liyok na lang gud ta kay wala man kay dili na ta mag-isip-isip, dili na ta magpakapin og istorya, di ba?